लैंप्स रेडी कर दीजिए, अभी भी कर सके तुम करो। वो नीचे वो नमामि शरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियालुकलाब्धाभमानम् परमिष्टमातं ततो द्रुतो गोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं दुग्मां निजान्तम् करं भोजयुग्मेन शाताङ्कनेत्रम् मुहुशाशुकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ हितग्रैव दामोदरं भक्तिबन्धम् इति दीक्षालीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयसितोगेषु भक्तैर्जितातम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे नरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचन्नं विनेयहं वरेशादप्रियः इदन्ते मुकुर्नाथ गोपालो बालम् सदा मे मनसा विराजन्ति मनोहि इदन्ते मुखाम्बोजमतन्तनीलैः इदं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोपा चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसा विराजतं अलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु चिद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि पृष्ठाति दीनं बतानु इहानेश माम प्रयोक्षिदृशम् कुबेरात्मजो बन्धो मूर्तैव जातात् स्वयमचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं च कामे प्रयच्छ नमोऽप्ये ग्रहो मे श्रीदामोदरेह
राधिकाय तदीय प्रियाय अवनत लीलाय देवाय तुभ्यम् नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् चौराष्टकम येलो कलर बुकलेट चौराष्टकम ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपाङ्गुनानां साधुकुल चौरम् अनेको जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेको जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि राधिकाय हृदयस्य चौरं नवबुध श्यामलकान्ति चौरम् पदाधिकानां च समस्त चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनी कृत्वा पदचितां करोति भिक्षुं पथिगेहहीना केनापि मिशन चोरयिन्द्रि दृष्टच्युत मना जगत्रयोऽपि केनापि मिशन चोरयिन्द्रि दृष्टच्युत मना जगत्रयोऽपि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपाङ्गुनानां साधुकुल चौरम् अनेको जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि यदियो नमापि हरति शेषन् गिरिप्रसारणपि पापराशि यदि